आज श्रावण मासेर कृष्ण अष्टमी तिथि श्री श्री बामदेव बाबार पुण्य तिरोभाव तिथिर स्मरणे आसुन बाबार किछु कथा शुनी। 1838 सालेर 22 फेब्रुआरी तथा 1244 बंगाब्देर फाल्गुन मासेर महाशिवरात्रिर दिन बीरभूम जेलार तारापुरेर काछे आटला ग्रामे बामाखापार जन्म हय। तार बाबार नाम सर्बानंद चट्टोपाध्याय एवं मायेर नाम राजकुमारी देवी। सर्बानंद छिलेन एकजन निष्ठावान ब्राह्मण। ग्रामेर घरे घरे नित्य पूजा एवं खूब सामान्य चाषेर जमी थेके जा फसल पाওয়া যেত তা থেকে তার সংসার চলত। ছেলেবেলায় বামাখাপার নাম ছিল বামাচরণ। रामचरण नामे तार एकटी छोटो भाई एवं जयकाली नामे तार एक बड़ो दीदी छिलेन। बामाखापा छेलेबेलाय गृहत्याग करे तिनी कैलाशपति बाबा नामे एक सन्यासीर शिष्यत्व ग्रहण करें। कैलाशपति बाबा तारापीठे थाकतेन। बामाखापा तारापीठेर द्वारका नदीर तीरे योग ओ तंत्र साधना करें। परे तिनी निकटवर्ती मल्ल राजादेर मंदिरमय ग्राम मालुटीते जान योग साधनार जन्य। सेखाने द्वारकार तीरे मल्लिका देवीर मंदिरे साधनाकाले प्राय 18 मास अवस्थान करें। क्रमे तिनी तारापीठेई प्रधान धर्मीय व्यक्तित्व हये ओठेन। भक्तरा विश्वास करत तार अलौकिक क्षमता आछे, ताई तारा रोगारोग्य ओ अन्यान्य प्रयोजने तार काछे आसतो। बामाखापा मंदिरेर नियम कानून मानतेन ना, एमनकि देवतार थाला थेके नैवेद्य तुले खेये नितेन। कथित आछे नाटोरेर महारानीके स्वप्ने देवी तारा प्रत्यादेश पान जे देवीपुत्र बोले बामाखापाके जेन आगे खावानो हय। एरपर थेके मंदिरे पूजार आगेई बामाखापाके नैवेद्य प्रदान एवं ताके अबाधे मंदिर विचरण करते देवा हतो। आर कथित आछे देवी तारा भयंकर बेशे बामाखापाके दर्शन दिएछिलेन एवं परे मातृवेशे कोले तुले निएछिलेन। तारापीठ श्मशाने ओ दुमका जेलार मालुटी ग्रामेर तार स्मृति मंदिर आछे। मात्र 19 बछर बयसे ठाकुर रामकृष्णेर संस्पर्शे आसार पर नरेंद्रनाथ बामाखापाके दर्शन करार जन्य तार कलेजेर सहपाठी शरৎচন্দ্র चक्रवर्तीके जानान। शरৎচন্দ্র ताके बोलेन, तुमी तो ठाकुरेर देखा पेयेछो, आबार केन सेई ब्रह्मज्ञ पुरुषके देखते चाओ? ब्रह्मज्ञ पुरुषदेर 4टी अवस्था, बालकबध, जड़बध, उन्मादबध एवं पिशाचबध। এই 4টি অবস্থাই বামাখাপার মধ্যে দেখা যেত, কিন্তু ঠাকুর রামকৃষ্ণের মধ্যে পিশাচবধ ভাবটি উপস্থিত ছিল। তাই বামাখাপাকে দেখার জন্য নরেন্দ্রনাথ আকুল হয়ে ওঠেন। শেষে শরৎচন্দ্রকে নিয়ে নরেন্দ্রনাথ চলে এলেন তারাপীঠে। সেখানে বামাখাপা ও নরেন্দ্রনাথ দেখা হয় আর তার সঙ্গে সম্পর্ক। बामाखापा तार बंधु शरৎচন্দ্রকে बोलें, এই যুবক একদিন धर्मेर मुख उज्जवल करबे। देवेंद्रनाथ ठाकुर ब्राह्म हलेও তিনি বামাখাপাকে দেখার জন্য তারাপীঠে গিয়েছিলেন। সেখানে দুজনার কিছুক্ষণ কথা হয়। কথিত আছে ফেরার পথে বামাখাপা মহর্ষিকে বললেন, ফেরার পথে ট্রেন থেকে দেখতে পাবে এক বিশাল মাঠ। সেই মাঠের মাঝখানে আছে একটা ছাতিম গাছ। তার নিচে বসে ধ্যান করবে, দেখবে মনের ভিতরে আনন্দের জ্যোতি জ্বলে উঠেছে। ওখানে একটা আশ্রম বানাও দেখি। আহা, শান্তি শান্তি। ফেরার পথে সেই মাঠ এবং ছাতিম গাছ দেখে তিনি চমৎকৃত হলেন। সেখানে বসে ধ্যানে মগ্নও হলেন। তিনি ঠিক করলেন সেখানে তিনি आश्रम स्थापन करबेन। परवर्तीते ओखानेई शांतिनिकेतन प्रतिष्ठित हय।